जय जगन्नाथ पिला माने आज साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। आज मध्ययुगीय काव्यर जो आंगिक वैचित्र पढ़ुले तार शेष अंश पढ़ा छांद वैचित्र व सांगीतिकता। संगीतर परंपरा अति प्राचीन, कारण मनीष जितेबले बण जंगल घूरी बुलूला सेतेबेले से प्रकृति भितर बंचुला, प्रकृति कोल बास करुथिबारु चतुर्दिगरे जो प्राकृतिक मनोलोभा सुषमा ताको देखा मिलूला तारि भितर से संगीतर सत्ता को अनुभव करुला। तार भावप्रवण मन को प्रकृतिर प्रत्येक विभाग संगीत सृष्टि साहाय्य करथिला। तबे संगीतर उत्पत्ति संबंध में आचार्य मानकर अनेक मतभेद रही। केतक मतरे यह धार्मिक उत्सव सृष्टि होती, केते मध्य मत दियंती जे यह होची माने शिव स्वयं शिव होचनी छंद शास्त्र प्रणेता। साधारणतः आम जानते संगीत अच्छी गांधर्व वेद नाम अभिहित। देवगण संगीत प्रिय अटंती एवं से प्रवीण, से देवदेवी नाम पछरे अनुरूप संगीत कलार विशेषण संयुक्त होइछि बा व्यवहृत होछि। जेमतिक शिव नटराज, श्रीकृष्ण रसराज, सरस्वती श्रीकृष्ण नटवर, सरस्वती वीणापाणी। यही अनुसार हिंदू परंपरा संस्कृति पूजा कर तेणु आम संस्कृति के देव आराधन संगीत हूँ गोटे अंग। संगीतर मुख्य विभव रागरागिणी, ताल और बाणी। राग अर्थात जो स्वर और ध्वनि श्रोतार चित्त को रंजन करिथाए। संगीत शास्त्र 6टी राग अच्छी, 36टी रागिणी कल्पना करा जायछि। एही राग गुड़िक प्रायतः ऋतु विशेष विभिन्न ऋतु विशेष दिवस और रात्रिर भिन्न भिन्न समय को लेकिन सृष्टि कराई और से समय ही केवल ताहा गान करा जिवो। परवर्ती समय देश अनुसार राग रागिणी नाम है जमी बंगाली, औड्री, गांधारी, कलिंगी, मालव, गौड़ी, कामोदी ए सब अंचल अनुसार रागिणी नाम दि जाइछि। आ गोटे संगीतर मुख्य अंश है ताल। ताल लय को ताल बोली कहा जाए। तेणु संगीत को श्रुति सुखकर करने, माधुर्यमय करने लय बा तालर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। संगीत को गान करिवार गोटे निर्दिष्ट शैली थाए। से शैली को वृत्त मान से शैली को वृत्त बा राग को बाणी बोली कहा जाए। काव्यर कलात्मकता निमित्त छांदर महत्व निश्चित भाव अच्छी, कारण संगीत भितर जदि लय, ताल, पादपात जदि पदपात एटा जदि ठीक भाव न रहा ताले काव्यटी को आवृत्ति करा जाय परिबो नहीं। तेणु छंद बा ताल मान बा लय काव्यटी को काव्य आवृत्ति करिवार जदि योग्यता थाए काव्यर ताहले ताको सांगीतिकता कहा जाए, जहाँ चित्त को आनंद दिए बा प्रसन्न कराए। आउ से छांद को मध्य कहा जाए शासन, शब्द प्रवाहर शासन, संयम बा श्रृंखलित पद्धति बोली छांद को कहा जाए। संस्कृत छंदस शब्दरू ओडिया छांद शब्दटी उत्पन्न होइछि। तबे ओडिशार जो विशिष्ट संगीतज्ञ कालीचरण पट्टनायक छांद संपर्क में मत प्रदान करी कहती, छंद एवं भाषा उभय को संगीत बंधन श्रृंखलित करिवार अभूतपूर्व कल्पना करी आमर से जाति स्मारक कृति संतान माने प्रस्तुत कर जाइछन्ति। छांद घेना जाइछि संस्कृत छांदर अक्षर संख्या तैरे मिसी जाइछि। रसानुसारी संगीतर स्वर ताहाको श्रृंखलित करिछि, लय, ताल और मात्रा। एमिति भी आम मानकर साधारण ज्ञात भितर अच्छी जे प्रथमे वेदरे छंदर व्यवहार करा जाउथिला। छंद बिना वैदिक सूत्र बा संस्कृत श्लोक आवृत्ति करी हुए नहीं। तेणु वेदर जो 6टी अंग मध्यरु पंचम अंग होची छंद। ओडिया छंद संस्कृत वृत्त, ढगढमाली प्रभृति सृष्टि होइछि बोली गवेषक माने मध्य मत दियंती। तेणु संगीत कलार जो प्राचीन रूप रही छंद और रागरागिणी से संबंध में अनेक
विद्वान गवेषक भिन्न भिन्न मत मध्य प्रकाश करछन्ति। तेबे मध्ययुगीय काव्य साहित्यर काव्यकारगण विभिन्न रागरागिणी मध्य निजर छांदसिक कौशल प्रदर्शन पूर्वक ओडिया संगीतर प्राण प्रतिष्ठा करछन्ति। तेणु रीतियुगीय कवि मानक मध्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंज होउछन्ति प्रमुख स्रष्टा, जे कि काव्य रागरागिणी व्यवहार करी विभिन्न रागरागिणी व्यवहार करी गोटे सांगीतिकता सृष्टि करछन्ति। रीतियुगीय काव्यर आंगिक शोभार अन्य एक विभव होउछि सांगीतिकता। तेणु ओडिया रीतियुगीय कवि माने जो छंद ताल लयर रागरागिणी संपर्क तांकर अधिक ज्ञान थिला या सेमानक रचनारू जना पड़े। निजे कवि सम्राट विभिन्न छांदरे चौतीसा पोई चौपदी आदि रचना करछन्ति। ओडिया भाषार संगीत जगत को परिपुष्ट करछन्ति। आउ एथि सहित आउ जो सब ग्रंथ से रचना करछन्ति से ग्रंथ गुड़िकर मध्य से विभिन्न छांदरे विभक्त करछन्ति। विभिन्न छांद प्रत्येक छांद भिन्न भिन्न रागरागिणी युक्त होइछि। याकु वाद्ययंत्र सहित मध्य सहजरे गान करा जाय पारुछि। रीतियुगरे काव्य गुड़िकर जो सब बाणी गुड़िक से प्रयोग करछन्ति सेगुड़िक होला गुज्जरी, चोखी, कलशवाणी, देशाक्ष, पहाड़िया केदार, बसंत रीति, शंकराभरण, केदार चक्रकेली, मुनिवरवाणी, मालव, कामोदी, आषाढ़ शुक्लवाणी, कौशिक, नलिनी, गौड़ी एभली अनेक गुड़िए छांदर व्यवहार से छंद गुड़िक विभिन्न रागरागिणी युक्त करी वर्णना कर व्यवहार कर रचन। तेणु सेगुड़िकर अपूर्व सांगीतिकता मूल्यबोध रही। काव्यर संगीतर स्थान संपर्क में बहुत मत कवि माने प्रदान करछन्ति, विभिन्न गवेषक राग ओडिया रीतिकाव्य जो सांगीतिक विभव देखा मिली से विशेष भूमिका व विशेष श्रेय दि जाए जयदेव गीत गोविंद। एथिरे रही 24टी संगीत, 12टी राग, 5टी ताल। रीतियुगीय कवि माने जो रचना करछन्ति रागरागिणी युक्त साहित्य ताहा देखिले स्पष्ट जना पड़े जे या पर गीत गोविंदर प्रभाव अत्यंत स्पष्ट भाव में रही। कारण से संगीत विभव विशेष भाव में गीत गोविंद द्वारा प्रभावित होली गवेषक माने मत दियंती। उपेन्द्र भंज, कवि सूर्य, बलदेव रथ, गोपाल कृष्ण, अभिमन्यु सामंतसिंह ये जो रीतियुगीय मार्तंडीय कवि माने रहिले सेमानक उपरे गीत गोविंदर प्रभाव निश्चित भाव में अच्छी, यह अस्वीकार करहब नहीं। रीतियुगर अंतिम पर्याय बेलू बहुत गुड़े संगीत सृष्टि होता। हिंदुस्तानी शास्त्रीय, कर्नाटकी शैली ये सबूर समन्वय रूप में ओडिसी संगीत को आधार करी बहु कविगण नाना प्रकार संगीत रचना कले। से अधिक संख्यार रचना कर किए ओडिसी संगीत कवि सूर्य, बलदेव रथ। तेबे रीतियुगीय कवि माने जो सांगीतिकतार मूल भित्ति स्थापन करछन्ति ताहा होछि वैष्णवीय काव्य। ए युगर संगीत रे मुख्यतः राधाकृष्ण प्रेमर विभिन्न चित्र रूपायित होता देखा मिले। काव्य साहित्य को संगीतमय करने नायक नायिका मानकर विरह मिलन अनुभूति यह रसायनित करी संगीत रे प्रकाश करा जाए। पदलालित्य, अर्थगौरव, आलंकारिकता यही तीनोटी जिनस संगीतर अपूर्व समन्वय सृष्टि होइछि। वैष्णव साहित्य तथा रीतियुगीय संगीत साहित्य रे दुईटी धारा रही। गोटे प्रेम संगीत आ गोटे राधाकृष्ण प्रेम आधारित एवं भक्ति संगीत पर्याभुक्त जो भजन, जनान, प्रार्थना इत्यादि। बलदेव रथंकर शास्त्रीय रीति रचित होइछि चंपू, ताहा राधाकृष्ण प्रेमभित्तिक संगीत। यह छड़ा बहु जनान चौपदी रही। से समय आउ जन कवि हेले गोपाल कृष्ण, रचना होछि संगीत रचना होछि बेस हृदय स्पर्शी। 16श शताब्दी संगीतर स्वर जे कवि मान चौतीसार शुणा मिलता। रीतियुगर शेष पर्यंत संगीत जुगर कवि मैंने भाव में बहु छांद, जनान, चंपू, भजन ए सब सृष्टि कर चलते। ए समय गोपाल कृष्ण, कवि सूर्य एमानकर संगीत विशेष भाव में हृदयस्पर्शी होता। संगीत गुड़िकर मुख्य आकर्षण जेहेतु छांद, रागरागिणी एवं सांगीतिकता
ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମିତି ବି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମାଜରେ ବହୁ ଉତ୍ସବ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ତାଙ୍କ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଜଣାଣ ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆରାଧନା କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ କବିମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ ଜଣାଣର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅସଂଖ୍ୟ ଭଜନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଏବଂ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ନିଜର କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଗରାଗିଣୀର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାଙ୍ଗୀତିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗୀତିକତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ରାଗରାଗିଣୀ, ତାଳ ଆଦି ଛାନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ଛାନ୍ଦ ଓ ସାଙ୍ଗୀତିକତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ଯଦିଓ ରାଗ ଓ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଭାବଗତ ଓ ସାଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଛନ୍ଦ ଓ ରାଗ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ରୀତିଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ବିବିଧ ଛନ୍ଦର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କବିମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ସଫଳ ଭାବରେ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କବିମାନେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଭାଗବତବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ, ଚକ୍ରକେଳି, କଳହଂସ କେଦାର, ଦେଶାକ୍ଷ, ଧନାଶ୍ରୀ, ଭୈରବ, ରାମକେରି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଏଭଳି ଅନେକ ଛାନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛନ୍ଦକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଜନମାନସରେ ସବୁବେଳେ ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଲୋକପ୍ରିୟତା ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ରାଗ ସମୂହ କାବ୍ୟରେ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ରାଗ ସମୂହ କାବ୍ୟରେ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଦାୟୀ ହେଇଛି କିଏ ନା ଛନ୍ଦ। ତେଣୁ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂରକ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ୟା ପରେ ଦେଖିବା ରୀତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ମତବାଦର ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ତ ବହୁତ ଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଯେତେ ସବୁ ବାଦର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ରୀତିବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାରର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନଙ୍କୁ ରୀତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଂସ୍କୃତ ବାଙ୍ଗ୍ମୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନରୁ ବେଦରେ ନିହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଳଙ୍କାର, କାରଣ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ନିହିତ। ରୀତିର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଓ ଅନ୍ୟ ରସ ଅଳଙ୍କାର ବେଦରୁ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ରୀତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପନ୍ଥା, ମାର୍ଗ ଏହି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି କାବ୍ୟଳଙ୍କର ସୂତ୍ର, ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୀତି ବା ଶୈଳୀ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଭରତମୁନି ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ରୀତିର ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଚାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅବନ୍ତୀ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ, ଉଡ୍ରମାଗଧି, ପାଞ୍ଚାଳୀ ଏହି ଭାବରେ ତିନି ଭାଗରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ମତରେ ରୀତିଙ୍ଗତା ବିତିଧାତୁ ସମାଚ୍ୟୁତ ପ୍ରତ୍ୟାରୀତିରୁଚ୍ୟତେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣ ଜଣାପଡ଼େ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ରୀତି। ତେଣୁ ବହୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ବୈୟାକରଣିକ ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏହି ରୀତିକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୀତି, ଷ୍ଟାଇଲ୍
ये ହେଉଛି ଏକ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ତାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଉଭୟ ବିଷୟର ଏକ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ଆଲୋଚକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଖ୍ୟାତ ଆଲୋଚକ ଡିକେଦେବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ରୀତି ବାଚକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିଛେ ରୀତିକୁ ଇଂଲିଶର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ମାତ୍ର ରୀତି ବିଷୟ ବିଚାର କଲାବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାବ୍ୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ଗୁଣ ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରୀତି ଇଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୀତି। ତାପରେ ବହୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗବେଷକ ୟା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରୀତି ଉପରେ। ଆଉ ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ରୀତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଶୈଳୀ, ପ୍ରଣାଳୀ, ପଦ୍ଧତି, ମାର୍ଗ, ପନ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନବମ ଶତକରେ ବାମନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ରୀତି ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଗୁଣ ସମନ୍ୱିତ, ଆଉ ଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ ରୀତି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ ରୀତିକୁ କବି କର୍ମବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ରୀତି ଓଡ଼ିଆ ରୀତି କାବ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତା'ର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ରୀତିର ବ୍ୟବହାର ରଚନା ଭିତରେ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ରୀତିବାଦର ଐତିହାସିକ ବିକାଶ କ୍ରମରେ ବାମନ, ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଏଭଳି ତିନୋଟି ରୀତି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ସମୟରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଋତୁରଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୀତିର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଲାଟି। ଏହାପରେ ଅବନ୍ତିକା ଓ ମାଗଧୀ ନାମର ଦୁଇଟି ରୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ତାହାର ସଂଖ୍ୟା 6 ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତି ଓ ଗୁଣର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ରୀତି ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାରର: ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଲାଟି ରୀତି। ତେବେ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଏଥିରେ ଥାଏ କ'ଣ ନା ସମାସବିହୀନ ଅଳ୍ପ ସମାସଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଥିବ ତା ଭିତରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି। ଆଉ ଏଇ ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କ'ଣ, ସମାସ ନଥିବ, ଅଳ୍ପ ସମାସ କେଉଁଠି କେମିତି ଥିବ, ଆଉ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣରାଜି ଖ, ଛ, ଠ, ଥ, ପ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣରାଜିରେ ଥିବ। ରାତିରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯାହା ଚିତ୍ତକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରେ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ଚିତ୍ତକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରେ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ଶାନ୍ତରସରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହି ରୀତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟଞ୍ଜକ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରୀତି କାବ୍ୟରେ ଏହି ରୀତିର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଯେ ଏଇ ରୀତି ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଦିଏ, ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ସେଥିରେ। ତେବେ ରୀତି କାବ୍ୟରେ ଏହି ରୀତିର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଏହି ରୀତିର ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ତାପରେ ରୀତିଯୁଗୀୟ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ରୀତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଲା ରସକଲ୍ଲୋଳ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, କୃଷ୍ଣ ଅଭିଳାଷ, କୃଷ୍ଣ କ୍ରୀଡ଼ା କାବ୍ୟ, କେଳି କଳାନିଧି, ବ୍ରଜବିହାରୀ। ଏଥିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି। ଆଳଙ୍କ ଶିକାରୀକ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ
गौड़ी रीति संपर्क से लिखिं जे दीर्घ समास आउ ओजो गुण प्रकाशक वर्ण द्वारा रचित आडंबरपूर्ण रचना को गौड़ी रीति कहुए। जी टीकाकार जी यहाँ टीका कर पुरुषोत्तम मतरे जो समासयुक्त महाप्राण अक्षर रे रचित अनुप्रास बहुत गौड़ी रीति ओजोगुण संपन्न यह चित्त को उत्तेजित और उद्दीप्त करता है। पांचाली रीति देखा। पांचाली रीति वैदर्भी और गौड़ी रीति मध्य वर्ण रे वर्णयुक्त 5 ବା 6 पद विशिष्ट समास द्वारा यह रचनाटी देखा मिलता है। यही रीतिर सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट्य होची प्रसाद गुण जो गुण द्वारा चित्त आमोदित हुए और पुलकित होता है। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर लीलावती और भक्तचरण दास मथुरा मंगल ये दुटी माने यही रीतिर देखा मिले प्रयोग। आ लाटी रीति जो वैदर्भी और पांचाली रीति मिश्रित भाव में रहती से लाटी रीति होता है। तेणु वैदर्भी और पांचाली रीतिर परवर्ती ये मध्यवर्ती रीति होची लाटी रीति। समाजर स्वल्पता तार प्रभाव तार पदावली द्वारा लाटी रीति पाठक प्रणय आनंद भाव सृष्टि करता है। तेणु ये जो वैदर्भी पांचाली रीतिर रही जो रचना माने कौ रचना तार प्रभाव देखा पड़ी ना रीतिजुगीय काव्य भक्तचरण दास मथुरा मंगल अभिमान समस्या विदग्ध चिंतामणि दीनकृष्ण दास रसकल कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर उपेन्द्र भंज लावण्यवती एवं कवि सम्राट था अधिकांश काव्य रीतिर प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। तेणु रसकल काव्यर कवि रीतिजुगीय कवि मैंने विभिन्न रीतिर बहुल प्रयोग करते काव्यगुड़िक सुशोभित होबारे मुख्य भूमिका ग्रहण कर पाठकर हृदय और मन को आरसाप्त कर सक्षम होती। पे आज क्लास एतिक रहा तुम सेकेंड यूनिट सरीगला या थर्ड यूनिट जुग काव्य आंगिक विभाग पढ़ा। नेक्स्ट क्लास देखा तुम मैंने सब्सक्राइब कर शेयर कर अधिक चैनल को रखुछ।